同学们下午好，我们今天继续学习 HSK 5级上的部分。我们今天学习第4章。择录背谜。邀请杨慧妮同学读生词和课文。从前时期流传至今孝敬农民，战争满族惭愧决心回去打听主人，皆是勤奋银子老使朕后辈华率领夫步行团圆，俱是国军本领人才，观物质反而诚恳拯救古代孝顺美德真实物。OK， 课文。从前，大概在距今2500多年前的春秋时期，有一个人叫子路，他是孔子最年长的学生。流传至今的百里背谜，讲的就是他孝敬父母的故事。子路的父母都是农民，由于连年的战争，家里生活非常困难。一天，子路从外面回来，听到父母在屋里说话，活了大半辈子了，别说鱼肉，只要能饱饱的吃了一顿米饭，也就满足了。子路听了，心里觉得十分惭愧，他暗下决心，一定要让父母吃上米饭，不能再委屈他们了。这时他听到百里之外有个有钱人，家里缺干活的人，决定去试一试。那家主人见他身体结实，就留下了他。子路干起活来十分勤奋，主人很喜欢这个小伙子。半年后，当子路要回家时，发现主人给的银子比他应该得到的多了许多。子路老老实实的告诉了主人，主人笑着说：“孩子，工钱没算错，你这是勤快，这是我给你家的奖金。”谢过主人，子路高兴的上路了。路过镇上，他买了一袋米、一块肉、2条鱼，背在后背上。天气非常寒冷，寒冷。寒冷。寒冷，雪得很滑，OK。子路不小心滑了一下，背上的米袋差点被甩出去。他顶着大雪往前走，扶着米袋的双手冻得不行，就停下来暖暖，再继续赶路。
虫也到家了，看到父母，泽路把ini 这这见到父母，泽路把给他们买的东西及剩下的工钱都交给了他们，一家人高高兴兴的生活，做饭，饱饱的吃了顿团圆饭。后来，泽路的父母去世了，他也南下到了祖国果真觉得他很有本领，是个人才，就留他做了官，并给他很优厚的待遇，但他并没有因为物质条件好而感到欢喜，反而常常诚恳地说：“多么希望父母能和我一起过好日子！我现在有了一点成就，可他们已经不在了。即使再想悲鸣百里去孝敬双亲，也不可能了。”中国古代有句话叫“百善孝为先”，百善孝为先，百善孙为先，意思是说，训练父母是孝顺孝顺父母是各种美德中占第一位的。这是为了让父母知道，较好的食物，不怕辛苦，这种做法确实值得我们学习。OK， 从我们的课文或者生词有什么问题吗？没有。OK， 那我们快速的讨论一下我们的生词。从前 dari dulu sampai sekarang. Bukan. 从前 itu dulu, dahulu kala. 从前 dahulu kala. Terus 时期 ini periode. Next one, turun temurun. 至今 sampai sekarang. Oke, terus 战争. Oh, ini. Mana tadi itu? 连年 连 ini kayak diambil dari kata 连续 连续 ini artinya berturut-turut. 年 tahun berarti bertahun-tahun. Get it? Bertahun-tahun. Ya, terus 惭愧 ini merasa ashamed, merasa malu gitulah. Oke. Terus 决心 ini dia bentuk noun ataupun bentuk verb. 按下决心 di sini dia dalam bentuk noun yang artinya bentar kita pisah dulu. Ini diambil dari 决定 memutuskan, 心 hati gitu ya. Jadi 决心 determination atau Indonya itu tegas, kayak tegas kalau misalnya mau A ya tetap A gitu. Itu 决心. Oke, terus 委屈 ini merasa bersalah. Touching mempertanyakan 主人 结实 ini strong and sturdy. 勤奋 giat rajin. 银子 okay, silver.
Terus hua li jin ting. Ini kayak misalnya ada hujan. Kalau ada hujan, dia tetap maju. Gitu. Itu ting. Oke. Terus fu juga bisa fu la ren guolu. Salah. Fu itu kayak apa namanya? Memapah atau kayak mensupport pakai bahu kalian gitu loh. Kayak merangkul gitu. Oh ya, merangkul, bener merangkul. Merangkul sambil jalan gitu, kayak ngebantu tapi gitu. Terus Shisha meninggal. Rencai. Nih, rencai itu noun. Dia artinya orang yang bertalenta. Ya. Oke. Fan sebaliknya. Oke. Boleh? Satu aja. Oke. Oke. 应该没问题了吧？ Iya. 我们现在做练习。第一，中间 从前 oke. Baca kalimatnya. Soal. 间有个人叫乐光，他有个朋友，一有空就到他家来聊天。第二，你去教室自习的时候，帮我扶 bukan. Fu kan tadi kan pakai tangan. Chan. Oke, Chan. Jadi Chan itu kayak duduk gitu. Bukan. Chan itu menempati. Menempati posisi pertama. Chan. 第一名. Gitu. Menempati 90%. Chan. 90%. Gitu ya. Chan. Oke. 3. 你先在这儿。那我们就给你个喂，请你先在这儿围取一碗。Oke. 你这就有一条。sebentar. Oke, benar. Lanjut. 你这家有一条本领高强的小狗。本领。第五。他把那位老爷爷扶过了马路。我下决心从明天开始早睡早起。每天锻炼身体。
好。OK，那我们现在做第二。这电当打不到车是打不到车是啊，我记得也背还是后背？OK，背。第二。时间一间。哼。对，警察局给我证实。OK， 那叫诚实dulu。他没有接受那份最后的待遇，反而 OK， kita uji dulu jawabannya。我们现在学习语法吧。有至今、顶，还有的的不行，和反而。好 ，OK， 从至今来开始。那至今 artinya adalah 直到现在 sampai sekarang。sampai sekarang。Oke. Dan dia digunakan di awal kalimat. Gitu. Atau di awal kalimat atau sebelum kata benda. Sebelum kata kerja. Terus verb. Ya. Oke. Nah, contohnya. 我在北京出生长大，至今 sampai sekarang 还没离开过呢。belum pernah meninggalkan Beijing. Ya. Terus 至今 dari dulu sampai sekarang 很多国家并没有规定什么才是健康食品。好吧，有问题吗？至今？没有。那我们做第二和第三的练习。给我们介绍一些。不能因为至今我还没去长城。因为至今 salah tulis terus。至今我还没长城去过 belum pernah pergi kan。过 kan pernah。去过长城。Kalau bedanya ko sama le itu apa? 过 itu pernah, le itu sudah。去过，吃过，喝过，看过，听过，说过，itu ya。OK， 第三。Tauti itu sebenarnya ya? Ya, sebenarnya。至今我没了解。Saya belum kan? Iya, 我 Hai dong.
没了解。OK，那至今还有问题吗？没有。没有了，我继续。Oh, oke, jadi ini Tiang agak banyak ya, ada 4 poin. Oke, kita yang pertama-tama dulu. Tiang di sini jadi mingse atau jadi noun, yang artinya puncak. Contoh, puncak gunung, Shantiang. Oke, Shantiang. Itu artinya puncak. Toutiang, puncak kepala, paling atas kepala. Gitu ya. Terus, Tiang, dia juga bisa menjadi verb. Ini menandakan aktivitas kepala. Contoh nih, 他能用头顶起 dengan kepala mengangkat, 顶起 itu kayak mengangkat gitu ya. 20斤重的东西. Ngerti sampai sini? Iya. Dengan kepala ngangkat barang yang berarti 20 jin. Tapi itu kenapa pakai ci-nya? Nah, pakai ci. Karena ci itu menandakan aktivitas yang mengarah ke atas. Contoh, 站起来. Contoh lagi, 起床. Ada kata semua kan? Iya. Tuh, makanya pakai ci di sini. Terus, 他们头顶着头. Kepala mereka saling kayak adu gitu, saling mengadu kepala. 头顶着头. Oke. Jadi ting, satu tadi artinya puncak, satu lagi menandakan aktivitas kepala. Ya. Terus, nah ini tiang yang tadi aku jelasin artinya. Lagi hujan, kamu bersikeras untuk lewat. Gitu ya. Nih, 走路顶着大水往前走. Kayak bertahan untuk melewati gitu. Oke. Terus, 顶止压力, menahan pressure. 你为什么要顶止压力来做这件事呢? Oke. Nah, terus terakhir, tiang bisa menjadi measure word. Kata satuan. Kata satuan, benar, kata satuan. Jadi digunakan untuk mouth. Mouth itu apa? Topi. Topi. 较大的伞或者伞状的东西 yang ada, pokoknya yang ada puncak-puncaknya gitulah barangnya. Kayak topi kan atasnya kan ada puncaknya gitu kan. Kalau es gitu. krim? Es krim enggak sih, kayaknya enggak pakai itu, enggak pakai tiang. Pokoknya intinya dia pakai barang-barang yang bentukannya yang ada puncak kayak gini, kayak payung. Sancuang kan payung, bentuk payung. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Enggak, 没有。没有问题，好。那我们做第1到第3练习。OK。
Ini ting menggunakan fungsi sebagai mingsi, noun. Itu. Coba ya. Hitam bukan. Terus ting sebagai verb. Dan ting sebagai measure word. Oke.昨天不是一起了吗？当然句，我们爬到山顶。好，2。虽然昨天刮大风，我仍然顶那个刮风，顶刮风。kamu bertahannya itu mau ngapain? Terobos tetap maju. Mau ngapain? Kenapa terobos? Biar cepat nyampe rumah. Oke. 我仍然顶着大风回家。对呀。Oke. Oke, 第3。是吗？那好吧，那就。我听说今天有有 kalau ada diskon payung. 我听说这个雨伞，是这样。等一下。Oh, jadi payung itu bukan pakai tiang. Dia itu untuk bentuk tiang itu buat bentuk yang ada atasnya yang bentuknya kayak payung, kayak tenda gitu loh. Itu pakainya tiang. Tapi kalau payung itu pakainya bukan pakai tiang. Chatting topi itu Maucin ya? Mauzi. Oh, Mauzi.这顶帽子呢？
diskon taja ya. Diskon taja. 有 Oh ya, 打折。 taja. Oke. Nah, jadi untuk review cepat, tiang bisa menjadi noun yang artinya puncak. Tiang bisa artinya sebagai verb aktivitas kepala, kayak tadi mengangkat kepala, saling adu kepala gitu. Terus tiang bisa juga artinya menerobos atau bertahan. Tiang juga bisa menjadi yang measure word atau kata satuan. Oke. 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 我们继续的 plus 不行。Ini menandakan contoh atau tingkatan. Nah, jadi belakangan ini tuh nggak wajib selalu pakai pusing. Dia bisa diganti dengan the plus han atau the plus pudel ya. Kayak misalnya lapar banget. The han. Ini boleh. The han. Gitu ya. Oke. Jadi pusing bisa diganti dengan han atau pudel ya. Ini bentuk, ini rumus aja gitu ya. Contoh, 这个地方这么热闹，孩子们高兴的不得了的 plus 不得了。Terus 他心里烦得很的 plus 很 gitu ya. Untuk menandakan artinya sangat lah gitu ya. 手冻得不行。Oke. Semua untuk arti yang sangat. Oke, kita coba kerjain tiga-tiganya. Gimana ya? Jadi ini没有收的电台。Itu 没有人收 apa ya? Yang 一直没有人收拾。收拾nya bentar, aku cek dulu, aku lupa. Kayaknya sih nggak ada nada收拾nya. Oke, 拾nya nggak ada nada. 收拾 ini artinya beres-beres. Oh. Yap. Kalau Jali Wei Chen terpusing itu boleh gak? Hui Chen itu adalah Chen-nya gimana ya? Bentar. Aku juga lupa. Oh, oke. Hui Chen itu adalah noun. Salah. Hui Chen kan noun kan? Nah, sementara yang ini depannya itu harus verb. Hui Chen ini adalah noun.
Jadi nggak boleh langsung di depan te. Kalau cang kotor itu Cang boleh, cang boleh, cang. Boleh. Cang boleh. 家里脏的不行。脏的不行。OK。第二，学了1年多的汉语了。难得很。学了1年多的汉语了。Kalau nantahan itu gak boleh. Nantahan boleh, cuman kalimatnya kurang lengkap. Kurang enak didengar. Coba. 学了1年多的汉语了。学了1年多的汉语了。中文。nantahan。中文。nantahan。OK。第三。他哭的他哭的不得了。他哭的不得了。OK。有问题吗？没有。这个没有。OK。继续反而 tadi artinya adalah sebaliknya. Nih, 原来预期 yang kita prediksikan dan 相反 kebalikan dari yang kita prediksikan. Oke. Contoh. 这样不但不能提高他们的阅读能力，反而 sebaliknya 有可能降低他们的阅读兴趣和热情。contoh lagi， 大城市的生活虽然很精彩多 luar biasa 很精彩，但一辈子生活在农村的父母反而 ini kebalikannya 反而会不适应。Okay. Understood? Yeah. OK， 好的，那我们做这2个练习题。他不但不孝顺父母，反而他很孝顺。他不但不孝顺bukan hanya tidak menghormati orang tua. 反而 bukan tidak hanya dia sangat rajin.
Bukan. Dia tidak hanya tidak menghormati orang tua. Tidak hanya tidak menghormati orang tua. Dia tidak hanya tidak menghormati orang tua. Dia tidak hanya Oke. 反而还对他们说脏话。Bukan tidak hanya tidak menghormati orang tua, sebaliknya dia malah masih ngomong kata kasar ke orang tua. Gitu loh. Ini sebenarnya masalah logik kalimat aja. Oke, TR. 他是个很分明的人。是个很有分明的人。反而他是懒的人。Di sini udah ada 可是. Jadi nggak boleh langsung pakai 反而. Tapi kalau 他反而Contoh, tapi sebelum ujian dia begadang. Jadi mempengaruhi nilai dia. 考试前 begadang. Begadang itu 熬夜. 熬夜. 反而 影响他的成绩nilai. Ngerti nggak sampai sini? Karena dia begadang. Jadi nilai dia, jadi pas ujian dia kan nggak bisa ngerjain soalnya dengan fokus. Jadi akhirnya mempengaruhi nilai. Oke, ngerti? Sampai sini ngerti? 反而的作用. Kegunaan 反而. Nah, ini kebalikan dari apa yang diprediksikan. Gitu ya. Oke. 我们今天学习的语法还有不懂的地方吗？没有。没有了，好的，那我们讲一下我们刚才做的练习. Nah, ini P udah benar. Di C benar. Nah, untuk ini 诚实 ini tuh untuk omongan. Sementara 老师 ini tindakan termasuk omongan. Tindakan included, termasuk tindakan juga. Gitu. Tindakannya baik, pakai 老师 bisa menggunakan 老师, oke? Ini jawabannya bukan 诚实, karena 诚实 itu hanya untuk omongan jujur.
Sementara di sini kan dia kan bilang Pianluan tuh jangan sembarangan bertindak. Jadi kita pakai 老师 gitu ya. Oke. Terus 第4，他没有接受的粉诱惑的待遇。Oke, benar, 反而 dan malah resign gitu ya. Oke. 第3练习对，流转到现在。给流传到现在。benar. 第2，请你大厅安静一下。bukan. Anjong, an ini kan diam-diam kan? Diam-diam berarti dia adalah adjective. Dia adalah adjective. B. 大厅一下。Oke. Karena adjective biasanya kan selalu ada di depan. Karena dia untuk menggambarkan kan. Dan untuk menggambarkan suatu tindakan atau menggambarkan suatu benda. Jadi dia ditaruh di depan. Gitu ya. Oke, bisa.球员 kayak pemain bola gitu. Oke, 顶了回来 menggunakan kepala ya. Gitu. Oke, 第4。几天作业 B 的太多。作业 ini apa? PR. PR adalah noun kan? Tadi kalau pakai yang te ini berarti dia harus dihubungkan dengan verb. Sementara PR bukan verb. PR adalah noun. Oh, C. Oke, 我累得不得了。Oke. Ini verb. Oke. Oh iya, ada satu bagian manzo dan man'i. Oke. Nah, dua-duanya manzu dan man'i. Dua-duanya memiliki arti merasa cukup. Oke. Merasa cukup. 非常满足，非常满意，dua-duanya boleh dipakai. Tapi manzu dia menekankan, 他强调没有更多的要求了, dia udah nggak ada persyaratan lainnya. Udah terpenuhi dan nggak ada persyaratan lainnya. 只要能饱的吃上了一顿米饭，也就满足了。 Jadi kayak satu barang itu udah cukup gitu maksudnya. Iya, udah cukup, benar. Udah cukup. 没有更多的要求。 Oke, terus sementara 满意，他强调符合 sesuai dengan 心意, sesuai dengan kayak kehendak dia. Dia puas karena sesuai dengan kehendak dia. Oke. Terus manzu nggak bisa menjadi tingyu atau zhuangyu. Ini tuh artinya adalah adverbial modifier. Itu kayak yang apa namanya? Indonya apa ya? Yang memodifikasi adverb lah.
contoh kita lihat Mai tuh kita lihat Mai 他找到了一份满意的工作 jadi kita nggak bisa ngomong dengan 他找到了一个满足的工作 ya sebenarnya seharusnya sih ini mirip-mirip dengan adjective ya tuh. Sebentar oh gini kayak ini kan kita bisa iniin kan 满意的工作 nah ini yang bisa dipisah-pisah kayak begini ini namanya adalah adverbial clause yang bisa dipisah-pisah kayak begini nah ini dia nggak bisa pakai mancu ngerti nggak kurang paham. Gimana jelasinnya ya? Bentar. Dia itu pokoknya intinya dia itu untuk memodifikasi kata kerja ataupun kata sifat atau juga dia bisa memodifikasi seluruh kalimat. Kayak ini dia memodifikasi si kungsuo ini. Memodifikasi itu memperbagus maksudnya. Iya, melengkapi lah semacam itulah. Coba pikir dulu. Mana ya? Oke, biar nggak pusing. Dia bisa jadi sebagai adverb. Yang ini nggak bisa jadi sebagai adverb. Contohnya. 满意的工作 sebentar 满意的点头 sebentar salah 点头 itu kayak ngangguk-ngangguk nah ini kan 点头 ini kan adalah verb kan Iya. Mai di sini dia berfungsi sebagai adverb karena dia terletak di depan si verb dia memodifikasi si verb memperjelas tindakan gitu bisa dibilang pokoknya ini dia terletak di depan si verb untuk menggambarkan verb ini gimana keadaannya oke ngerti ya habis ini iya. Oke. Terus kata mancu itu bisa digunakan bersama dengan 需要 atau 要求 atau 条件 atau 愿望。这个我不想要，它不能满足我们的需要 untuk memenuhi keinginan, memenuhi kebutuhan kita lah, kebutuhan 需要 kebutuhan. Nah, si mancu bisa digunakan bersama dengan 要求需要条件愿望 愿望 ini mirip-mirip sama kayak keinginan gitu lah terus sementara Mai dia nggak boleh oke gitu ya iya 有问题吗没有没问题那我们做练习
父母总是会想办法blah blah blah孩子的要求，满足。足不该满意。OK，听到这个消息，听到这个消息，他blah blah blah 满的笑了，满意的笑了，bukan 满足karena ini 笑 ini adalah verb. Jadi di sini pasti diisi adverb. Mansu tidak bisa bekerja sebagai adverb, hanya mai saja. Oke. Oke. 4. Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa benar. Kenapa mansu? Kenapa bisa? Karena dia bilang kan di sini, kamu tidak boleh hanya sekedar, berarti dia tidak ada keinginan lain, dia tidak ada syarat lain. Bener nggak? Bener kan? Dia tidak ada keinginan lain, dia tidak ada syarat lain. Dan juga di sini kalimat ini juga bisa memiliki arti kamu tidak boleh puas hanya dengan ujian aja, puas sesuai dengan keinginan, bisa menggunakan mai. Jadi dua-duanya boleh, gitu ya. Ya. Oke. OK，那我们的第4章学完了，我们的课程到此结束。拜拜。拜。